C'est l'autre. Davantage. Alors cette fois, le roi a compris que c'était Zenon qui aimait davantage sa femme. De se marier avec elle. Le nom du village, de ce nom. Le bâtiment du mais une partie de ces stations se exploiter actuellement dans le musée politique d'Ankara. Beaucoup d'œuvres sont perdues, mais certaines sont exposées dans ce musée. Dans ce théâtre, il y a un très bon acoustique. Écoutez. Même aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un microphone. Si vous parlez normalement, on doit entendre tout en haut. Mais si on entend là, on entend très clairement. Dans mes groupes, de temps en temps, il y avait des dames qui chantaient en arrière. Plusieurs fois, ils ont chanté, mais séparément. On était à l'extérieur, au moins d'une heure. Plusieurs fois, tu vas faire des petits et
Çok tatlı. Hukukçu. Bunu yanlışları çok seviyorum. Milattan önce 46 ile 100 arasında yetişememiş. Yetişememiş. Sütyen şeyi varmış bir de bize. Şey. Evet.
versiyonunu. 집에 가. 네, 좋습니다. 선생님, 선생님이 이렇게 한복판에 딱 사이트에 앉아 있잖아요. 뭐를 앉아서 액자처럼 탁 찍어서
Давайте, на меня. Смотри Куда? Я сама себя ругаюсь, дожила мать. Так, встаньте. Давайте. Так, кто у кого самая красивая улыбка? Где пчела? Автобус едет, дайте быстрее. Так, все встали, а вас нету, все, встайте. Все, встаешь, нет? Все, пойдем. Мам, где? Когда вы мальчик носите? Пацаны, машина едет. Давайте вдвоем хоть.
Baba sinceke gidelim mi? Hangi taraftan yavrum? Buradan mı buradan mı? Buradan gidelim. Ama oraya sıra gitmiyorum ama. Ребят, ну я вам хочу сказать, что в зоопарк, наверное, уже не успеем. Блин, очень Было бы я daha nazlı.
Oradan uzak duruyor. Baba buraya yalnız uzatsam kendim girsem bir şey mi? Baba ilk orada. Maintenant, faut que tu en aies une table, en fait. Taşlar. Ayağım bir tıkladık, bir tıkladık. Benim adımlarım kaçıyor.